أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu min jarta tentula wakola benna interim party leader konton na honorable Fabakar Kekendo Tombon Jata anala do kunyol mume be APRC dingol konton na milbe Gambia aning Gambia e bantala banko din kendolu banko kanunte dingolu mba folal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nda Muhammad maronne mutala nyin talatal ngola nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu nemala maso dunia nemo Mario anil lakira nemo Mario. APRC dinkendol banko dinkendol banko kanunte dingolu atol milka la moyning hakilola mba folal ko tek ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gambia Mansakunda Adama Barrow la nyaton ko yakoto. President Adama Barrow enile Minister of Defense ale kumo santole fode kumo dumo alma fode Allah fero warta nyawnya ala mari mansatalla la fero wartalti minal kanne bide bi minal kanne insha Allah rabbi Allah subhanahu wa ta'ala lamman saya koto kanana alimbatunde binakal kan jannim bitala mbedandaralo kela APRC dingol lombang banku dingol lombang momobe Gambia banko kan nadia mo bitala APRC dingol kan nda Muhammad Marong momam bulanga diamu moman naful dinna pour nga diam mo bu ka fun ko nyin ko maka on fel afo nga fe ngo fen fo isalom dalila koyobe mbulu aning niyaja nga komo do fo Allah subhanahu wa ta'ala mi yanda man so mi sangoda ay banko da a tandina nyaaje wulta nga tasabayo muta nga wirdi alamari man stata tandina finta nga fo o don safale ko momo ka mirako ikanyim pusle pour ay diamu walla ni ke mira ikafoko mulle kanyim bulaka blam molla imare sita yetubo sey Allah subhanahu wa ta'ala ma wa kuma kan amanke tonyadi andum fanam bal dandalala especially APRC dingolu momo yalon ko ngama nata amari kan imalon mini atina nata kan iman kuma ko yosoto ikafoko mba defend lale atol min beka commande rokenin dumal Muhammad Marong isabari alamari man satalla ko inna allaha ma sabirin akonin sabarralum bari fanan amafoko moy tara lori kan abbe dorila ikafoko alamari man satalla konin sabarralum mambalang APR manki APRC dingole bantalla bar momo be APRC kono inada kuriyala APRC na tinyaro la ngi attaque momo finde ko ka defend le billahi wallahi tallahi nallahi kalti alala Allah subhanahu wa ta'ala mi sangoda ay banko da ni audio boni be responda nkalti alala na baita isala muso mante wulu billahi wallahi tallahi nallahi kalti alala yin diamo manke ko adiarante len ka finti ngammo mo toni billahi wallahi tallahi mbe findala nge mari bolo sey bara mammo mo toni ibina da kuriyala nin tinyaro ngeje nte bolo sela billahi wallahi tallahi nte mari bolo sela ani munakata ani atra million be fari il account to e ka million la bondi nte bolo sela yara tinyaro la
o don ba fulale ko atol min ga kuma doki nin dumala ni moy audio bondi ka tandi ko atamu kekendolti Gambia dingol APRC no ba fulale ko nta Muhammad Marong mfami ye wulu nga dandalale mfa ye audio sambale ka fay ko Muhammad Marong min kalo ka APRC fasa Muhammad Marong min kalo akaka jolal le fasa jolal fonga finti ika neng akabe diam dan kayem fa itele wulu nkay ko nani misono stay away from it ni ye nyaatu kuntu ye fon fenje tela sabu nga won he stay away from it ada bondi je mbama the same thing ndemo moje nyin dunia kono mimmi yalon ko abinabe tinyaro kela nga mari je nga tenkere nga to nya fa mari ka findi ka fo nga bolo sey ni nga ke momo na tinyaro la ngi mari tenkere nim finda ni nge bolo sey almaw mari nim fata ala mari man satalla kana nyaayel ndi arjanola nga momo ma APRC kono nga momo ma tinyar la nga momo ma dalil ko be mbula be senyarin set oto mba frale ko al tengung al kanam pus fo nga nangi nim pus tan nakita mol min atol min kalo al ka difenke nim pus tan nakita fo alien pus nga kuke mi yalon ko ma foka mo kasara ma foka mo tinyare dalilo mi yat nanka mo attack nar son da fo nga fintindi billahi wallahi talla anin APRC ye kafolo kumandi atol min kalo alke difen ni ye kafo kumandi pour APRC meeting lom billahi wallahi talla ibe malakata meeting aten election fo be jutulila dallo mi at nanga nyim fo audio be mbul wotal tengu mo kanan kol kota ke ka fo ko finde mo bolo sey ngal falie mo kana finti ka fo ko kar bolo sey mo kana finti ikafo yo kar bolo sey komandro siata nimin ka fako Muhammad Marone tinyaro ge fomol goson ka diam say abe mare ni nge mare ni ala subhanahu wa ta'ala bulanyola janim be sratel ala be kidio te lantende temale mune atnete kuma ko bonni kontar ngati na tinyaro ke da mol dol goson ka diam say nga janjangole ke ala be sede yaring manna to dianyini la mais min ke kan abenin ala subhanahu wa ta'ala tema fon fen yalon kon kake nim fata ni mo kilinte taraje ntani ala subhanahu wa ta'ala ana malaikol wolle bende nyinin kala nakuma kan nakke barol na ngaminke hadi mo kilinte taraje moto mbal dan mba frale ko ngamo mu attack imalo munat na nga attack ida bon dije kana findi ka fako imuke kendol dike siso konkon e ka fon ka difen le aketale atambita moma ke kotake billahi wallahi talla anin jumalen kol tamuruna bak woto atol min ka kol ken ndumala woto aldiamu ala fo e tengung nda Muhammad manta ani muskilin apologize la billahi wallahi talla ani mo kilin manta apologize la nta mo kilin apologize la ye findi apologize etol me kuriaki yer record makalamta ye findi apologize barante Muhammad marmanta ani mo killing apologize la billahi wallahi tallahi kalti alala. And then last warning akada momoti ni mari malla audio boni attaque afa ko nyum suno min attaque ya tonyele walla alka min ngunu ala findi ni ngamoy ni murunta koma alma o mari nim fata ala subhanahu wa ta'ala kana arjana bunda taninna ni wobota je President Adama Barrow inile man sakunda ale min discuss with the Senegal President Macky Sall atolla fero warta nyawnya ala mari man satalla la fero wartaldi ila Ministry of Defense afindita ko Gambia ni Senegal la ya sign pour nim bandi be Senegal abort adunda Gambia banko kan Senegalese reaction ka bonang ile banko kan kana foka dun Gambia banko kan ko mari ares ako Gambia fana nimmo borta Gambia adunda Senegal Gambian sojaro reaction ka dun fo Senegal ko mari arrest
malong aliya sign watu jumalla kabring alba sign na malong aliya sign on behalf of which country kadum Gambia dingol ma kalamuta ale ko mo santole fode gale ko mari man satalla man so mi sango day banko da al ferol warta al balla ferol min bela kan mul nya balla be sirin tek mbal batula al ning Senegal la cabinet meeting ning alla kuma kon kono aliya fole ko ite Adama Barrow inyanta lala nyina ko ite itanya abe jawyala abe sangarla kabrin morole sadafo ite kabrin morole sadafo yemuna fo iko te nyinta sadani nale ifa Macky Sall ka be ko la te be sadani be fo le e salon ko udlato atinyata le yenyin ko ndi malako His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Ejije Babi Masa iko ko kafako atinala wokumantende abe murra nan Gambia banko kanne al yalla ferol min bela mol nya balla be sirin tek mbal batula ale nyi foko next month jani on the 15 Albert another troop of Senegal soldiers yedun Gambia banko kan another troop of Senegalese soldiers yedun Gambia banko kan Ministry of Defense amabe fode pour ka fa Gambia dingo alkanasila nale another troop je from Senegal ijida Gambia banko kan alkanasila Gambia ni Senegal agreement olom Gambia ni Senegal agreement daranteng ini Macky Sall la ferolom bare fanam ba folale ko Allah subhanahu wa ta'ala la ferol wa ta'ala feroti ala mari man satalla la ferol warta alla feroti keleng yenyim fanam foko jeko akoy tal malako His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Ejije Babi Masa abe murran Gambia banko kan wo Senegal sojarol yenyim koy nda malako alna aman jamfa asutiata nanne ye wato be faliyele morol kale ko alana ita stop no bari be sada fulaliyele wo sada ita ko inyata alale imurta ifa Macky Sall ka be kolla be sada be folele mona Adama Barrow al tenkun atol manki kawti atol manki moti ni sen kew keleno al tenkun nal man tenkun mol bal tenkun dal bay fos insha Allah rabbi ni ala mari man sallallahu sonda ni wakeda ning Senegal tripol jida banko kan ete Adama Barrow be fintle ba dikala ka fako the former president of the Republic of the Gambia asinano Gambia banko kan alba tankalale na murtanan ete be fintale albe Senegal so yorol mutalba fule ko alta aliya aras ite be borra ibe fintla banko kan ibe Senegal el pusla ikafe ko alta aliya babil mansa arrest ndol Gambia dinke ndol fanam ba fole kon ko lungole fanam batu ndol fanam ba fole ko wolungon ko le batu yalo meta fole len ko ala na inabe fola nyokole Macky Sall be pus kan damento ima long Adama Barrow abedu nin kam mantora bal kono billahi wallahi tallahi akedu ndim mantorol kono Senegal sojarol mo right soto President Jammeh man Senegal banko mara Gambia banko awlo mara e yim fana dundi tulo kono ka fe ko nana tanam ba mutal ngana nga kitindi Senegal woke ba ma wulu folo woke ba ma wulu Senegal mimbe lo la ka fako ala fe na nga muta ngata nga kitindi Senegal banko kan Senegal benni misala Adam Barrow le man sakunda benni misala ala mari man satalla wato le sida atol yalla ferul alfa parade atol ali yalla fero lale fa pareta ala subhanahu wa ta'ala fana yara fero lale nkolungol batunde finti ya declare ka fako the former president of Republic of the Gambia will come back na murtanan ni Senegal trooper before on the 15th of April a lot troop of Senegal soldiers they will land to the Gambia don kamin falete bil kamin falete wallahi kalta alala ni Senegal trooper min ka jina banko kay man na son fenn de Macky Sall Adama Barrow la fa fitno le kurkur da banko kan o fitno nyin abekele fele mune atina yake Adama Barrow man nga tonya wula ngo foye
abenni man satallate ma man so mi yenda ni le intentional om pour kanaka fitno malete findi pour fitno mala Gambia banko kan nga fo len ko ni nin kulungo kata ila kulunga be tourner la nim pleno lam ile pleno abe asdan jaw sotola nga fo ko tegen ko ni intention so do mi yalan ko ajawiata le ko mbad nga finti pour fitno mala Gambia banko ko ite katale ni nata nin kulungo la ila kulungo be tourner la ba kono ni wulta nin pleno la ile pleno be asdan jaw sotola billahi wallahi tallahi nallahi nkalte alala manso mi sangoda ay banko da ni malla rek akoto Adama Barrow Senegal tanten Gambia banko Gambia is an independent country Senegal mele full independent soto alballa fero la kan alabala fero kan nya balla be sirin tek mbal fanam batula wolungolong ibalo nako tonya Gambia sojarol iba fugutale that troop ikana bayde imedaka kurkurre itewoje banku jumalto another country mi alonko ile cabinet meeting another president kata si wodulato altata minna almanta fonfenna min batna la profit no malla Gambia banko kan Cheikh Oumar Faye e kumo santo lo fode kumo dumo fo Gambia dingoli kumo santo yewole fo Gambia dingole kumo dumo fo ale nyim bele fo nang Senegal banko kan pour kana ka tilimbali ya Gambia dingol la atol mam bala fa Gambia dingol alman ngani soto Gambia dingoli banko be murukan koma banko man trakta ka nyato nyin ibulisa la masakunda setan la masakunda billahi wallahi tallahi inkalta alala nyin 2020 lom albe karanna ni nga fo modole ka fo ko nyin amalon akamin fo nkale ko His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Eji Jammeh Babil Mansa abdunna Gambia banko ka komin Rasulu sallallahu alaihi wasallam adunta alkaba kono nyamen kabring Rasulu sallallahu alaihi wasallam botam maka banko kan yala fengol tinyal yala fengol kasar yala dimbal torandi ya ku kelon la na ala mulkan lumin naka murunang alamari mansatallahi banko mul kayandaye mul sontama niyaje nkanyin dula faliye alkamiral ko nkamin faliye nka kuma kalantangol faliye lumin na la albenni misala olungo fela kananan Adama Barrow sunkar karo naliya sunkar karo kono billahi alla morol ya falele kale ko alana man jamfa ibaf dol ka fale ko sunkar ko dol ka fale ko albanna sala bankole kan ngale ko billahi wallahi tallahi kalti alala Adama Barrow alkana fitno mala Gambia banko kan Adama Barrow inila mansakunda alkana try ka fitno mala Gambia banko kan Senegal banko man Gambia banko mara Senegal tanten Gambia bankuti Gambia is an independent country almeta ka kurkur mol katara turol katara lambal won la alkamirantor mu politician ledi lumbina albal bloki na wolungo kanalde aman jamfa kotaki wolungo man jamfa de wala dina meta ka fo Gambian Armed Forces be on standby ngamin fale ngalon ne nin ka fale ko be on standby ngalon nen ka damen faliye meta kal diama aliyele Gambia Armed Forces albije la pour ka Gambia dingol niyo tankandi almantaraje for the individual person for the only one person almantaraje pour mo kun kili albije la pour ka Gambia dingol niyo tankandi pour ka Gambia dingol tankandi Gambia Armed Forces atol Gambia be min Gambia la masakunda be atol nane o moy banku jumalom bankol min nanita ni mo bande ni banko kan adon banku do kayte ras do ka dungo banko kan yoke dunia kono anon stop banku jumale kan ala fa moliye any two countries that share the boundary is a threat to each country is a threat ibuka la nyola banku flol buka la nyola wol manina la nyola wa nyi masakunda be lole ba fala moleko Senegalais sojaro Senegalais li rights do ka bonan kabile banko kan kadun Gambia banko kan amo aras watu jumale so dunia kono so banko jumale dunia bankol beetu wona so banko jumale kono
ko mo santo aliol fode amon ko mo dumo fode dol fanan ko lungole batu ete Adam Barrow be lo le ba fala ko president Jammeh kana te findi banko kan for the short time nim president Jammeh alkona lanta alba fala ko alta aliya aras alta aliya kitindi Senegal wo Sénégalais ba man o Sénégalais min ba kitin la wo ba ma wulu folo ha ntele nga fonte amam fon fedi wo Sénégalais ba ma wulu folo anin o Sénégal sojaro min bita aras la i ba mal ma wulu folo min bita babil masa aras la na lanta banko kan wo Sénégalais ba ma wulu folo amam fon fedi billahi wallahi tallahi nallahi amam fon fedi iben ni mi salale yang katol balkande yang kati bale bela rangal kan yalo nimol ka fale ko nyin courant min nata nan al balalo mu yang kan katolam dol sa fako tubabol ya dada mun ne kama pour ka islam dino fa ka dino kele ala mari man satala ya murndi kan o yang katol be kering gambia la masakunda daba kono le mel yalan ko be dino kele kan ne gambia la masakunda dabi yel na dun taji akana motereng al balalom na dun taje akana moterende al balalom Adam Barrow be ndala fana ka fe ko ina na kana try fan ila masakunda kana try ka fa ko gambe dum kan daju masalo la kana try be yamarra be nyin kono to diyam ba dilela ina kana try fan ka fa ko kana try fan ka fo gambe dum kan daju masalo la e jame ngo boy ala mari masalla be kam faring alkama alla masakunda alko kenin ke futu ala mari masalla be kam faring alkama be sirin tek ala balafa jindi gambe dingol kan nalko albe muslimo le fanam balle kanta salola Adama Barrow albe kasaralla ala mari masalla ko walan masajida lillah fala tadi'u ma ahlallahi ahada bataro buga qur'ano moy jahilo dana boka qur'ano moy ala mari mansatalla ko nyaadi misirol nin jaangol be je pour munella ala batundula nin alka jama saloke mo bo o jama ko mo bijel melan ko asudata ala subhanahu wa ta'ala bakke so atol ko albole kondem la ala mari mansatalla qur'ano fana kono ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fashiyaw ila dhikrillahi wa dharul bai'a zalikuhum khairul lakum in kuntum ta'lamun minju masalo wato sita dawda duniya kono albe kokul ala buladje aleta jumo sali kairo fele kaira ba ko fele alete lamoy ala subhanahu wa ta'ala la nin atolam masakunda ko albole karra yalon ni mometa ka fale ko alla nyim masakunda tanya be jawi ala be sangarla al ka fale ko nin imale kamin fo del kan kali nyamen gambe din lata ko ite muddin senangol di ite muddin senon na karote la kuoto finti yelo ya foko atol min ka foko nyimbe murana na ta muranan ali kal alala ali kan qur'ano mutade yalan qur'ano ku kilimbo fanan fola ya qur'ano je ni kamu de ke kalala qur'ano ke kalala wato do ani beto nyakan ake halakile qur'ano make kalitati ke kalala wate ala ngan kala ala mari man satalla ko mi ga funya men billahi wallahi tallahi kalti alala ali kal wonya mala fa ko president Jammeh temuran nan Adama Barrow benyin fole be ya maramba ko do diadi le niya ni italon gambela man soti bi ko min man dingol ka funya men ni man sako silo bo momin ko tema ka bojele bar ni setani e maras foy tawte ko gambe dingol kana jumo sali billahi wallahi ta'ala masakunda be ni misalale altengo gambia banko nga faale len kale by force albeson na nyinke o male diakuya albeson na male nga nyatil na wallahi nga nyatil na walla nyimma sakunda mam bala fasu da gambe diye nyinada pour que gambe dingol le tora ka gambe dingol kumbondi inshallah rabbi ni ala sonda obe danna 2020 le inshallah rabbi ala mari man satalla la man sabaya ko obe danna 2020 le nakumo bandula fanambe woni ndila kotaki ni momo kamera ko Muhammad Maron mo leka information di ala Gambia
mari yeta yetubo sey ala mari mansatallala ni yamira ko molle babul min jalan ko ka information passa pour ayafo alta ala yetubo sey alama ni nga momo attaque a salon ko dalil kol be mbulu moniatina nga mari attaque modatarra formol kono APRC kono ba fala ko kar ite kalo ka joral fasa joral keneng itarra formol kono ka fako nin kar ka diamla ko tenin teng ibe mol damal fela nyokan ala mari mansatalla ko tonya do je niya fo aka badiya tinyale badi fana ama fo de mi yalon ko abe tarra tinyarol ni dumala mol ba fala ko abe darra watara abe tinyarol la bedandaro dila ko tege diamobe siaring alba ngunu ko ngunu ala fintindi de iko momi yalon ko aba futu dale fotilo boyta iko le koma kuma e ka kumo dugu le buga frandama bar momi yalon ko aba futu dale fotilo mi yalon ko aba futu dale iko le ko badin kurungo e ka fu wole nyala ay wati komin babili mansa abe bantala e be kumo be folama ka bay banko ka mobe de tuk wolam dinkendol ka tara banta e ka kuma anyala e ke de tuk gale konte mu ala la jondi ngolti ala mari master la min jinna ala tintu wakan mole nyabota mole fe mi yendang ala ya momin sujatanti ala la ay ala lonti nyabota wol fe mola nafu soto man samadulato mola pare man samadulato be ko ke kan abeni ala tema woto mbafla momo yalan ko iman fen fongol long ibe pousse le ka fe ko adiamu ni afay ko ani apologize nta kela sama ndiam dafa mbadada balal ngata de al ngata sai ngo alla takalo ne madanga mo attaque momo mistake ta ko deke billahi wallahi tallahi ngankal alala alami yenda billahi wallahi tallahi kalti alala alami yenda billahi wallahi tallahi kalti allam yenda kal saba momo la takalo munat na kany mol attaque e marié ko teke afin ko ni musino apologize finti ya bolo sey ni ala sonda e bad dallo mi na nga attaque abe ko la fer na bayta ye wulo bula ya tolanna yalo ngankal alalanko momo ka audio ki ka tinyar ko ke se sutura kan tele audio janjanna nimma audio mta nga edik nga be ka funyo ka nga janjandi yalo mandin ko kumo ka dia chokolo fon dale kono mi yan nan kamul attaque special mon ki attaque e ke fan commande APRC dingol la albal na den kake Gambia dinkendol ndama mo forcé ka fa ko mbetar le forum ton samba je diakuya ma fa moy forum kar yele yankije dolbi je kanki jele e kan nakumo le moy dolbi je wolmum baadi ngol le fongotin tiri bal mbele forumol kono masha Allah ba niya traité forumo dole le ka fa ko nyine ka sponsor ya male di mane ya may ba bolo selale ni ngake alma o mari nim fata ala subhanahu wa ta'ala kana nyaayele di arjanola Gambia dinkenon baflal mum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o ko la fara nimbita la atol Gambia dinkendol atol min kata do ko la wati kal batande ala do kudlal kala ko torolal kan momo be dunna ile do kudla niftale do ko bundagolom fo sojar kundalom bang police lom ban dawdalom ni yalon ko nte wati kataran no malale niftada la bundato nin kampolom alla bundato dokudla bunde dani kadun dokudla ni kono esenu kuma ko bondi da kono kafo wa rafa'nahu makanan aliyan sinya woro ikamo sifambala bari ni ma bosle fambale ba mosle fondal ka jina fo duma yedum insha Allah rabbi alala man sabaya ko to man sakallanke man so mi sangoda ay banko da abe tankalale momo yalan ko ile do kubla ke bran anamanke momoti ibuke batanile bar be ngajele Gambia man sakunda bi so sako na tanko bundado
hasidiya nin konante ya nin tribalism be siyarin je abe nin konante ya momo se karangi kadum luwolu ni kata doku la senin karangi kadum kafoko warafa'nahu makanan aliyan kulnya woro yedum ile doku blato insha Allah rabbi alamari mastalla man sabaya ko to maso mi sango day banko da al tanko be terre kanne gambia dingol gambia dinkendol mbafulal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yo, assalamu alaikum Amar Kamara formal be kondom musuka finke dindinkewa nal bali malam Amar Kamara yo ntulobe John Maron la be non fo kan wala mo safat yo yalon komen kalamta balodro na be chaka nangi safala yo hanne atra mol kamen fo ka ko politique wala bije yo bare amanke ko comme menni ne ya wulindi na jeroto koyolu wala politiko ni to la politiko mo kilinati yo ntolu momo se fantanka no sifa be nyama isu ni atra a fantanka ndiram be bul hanne atra jikoto a tebulu bar ni amma ko rosoro adun ni molu soto men yalan ko ba tandilela isela mo wala because doctor la advice mo kana shan way san hani jannuto dunya dawoda ni ba fokan ke lamore according to ikata nyamen ikafu nyamen mol ka bulano mo wona nyam yo but unfortunately intolo ni courant benda wato men fen to labanko kan kalamu dabbaliya manza kunda ay wala tarasiri nyato yo wora dum kanyum fo baken nakuma ko ning atra misal fe ye mo soto nyaton ko soto menalan ko la kalamtaro ma wora bat faham roti je saka londe saka kara yo atol membe koma atol le kake moludu menalan ko alga hakilo soto yo bi ning annar protocole be duma atara ke politiko de par politique ma siba malamu so woto kamako ning momo ni atra misal fe hakkilo be fate o bala mennu fotama wolumu tankandirol lelde men yalan ko asa sum e malla fi politiko e men apana politiko biji a politiko e men ma yo woto kamako asike be sula kodi asike be hame kodi nsem fang tanka nsem fang ar nyen kamako akana futama bayre yalan sasa ata jawata bakel yo adum ki sender tigi ata bedum na dame yo woto kamako advice ol doctor soliye men bi molla zemuta ntolu la banko ka wolu be protocol la to la masa kunda wolu be protocol la quand même vale wolu be protocol la nyaajen kawe ko be protocol la kabril lungu menna yin sasafu yimbe janjanka banko ko na fafdar Senegal wata ton to la president o be jayi la ko njoso ko to malum muna filta maka me jayi abe ni wulo ko no abe kidiba la anin mol lebe bor na nyoko no mol be la bodal to frontière aka munda ko namam fe moy fo mol yana yemruna bakto ko bofana aya continue anabita so alsal hakilo to bak man sakunda membe siral kunda kambe no amalla balwo kumaya di bak ay men kumaya ndi a tebe balwo sutno la nyaadile anabe fen sutno na because nyin tara la nyim man satara no faaji kila teta aya mena ko atla dunya balwo bebe kelanu taranu tiya fatola kon alana ta tandala ko ka fa ko hani ndeka kendo bondi furew kono nga furew bondi kendo kon woto bete bodde la furew kono la ngana ngi samba ngi kendo bare ana alana ta na oke anata ke modi me alan ko agridita wala ma habuta amman alalas man saya ama seyno ama so nimman hakilotu nyin be abe banku dingulu abe jarle na hanni be fala barnata lamman saya o be sabatinola kaji nyaton ka futa bali balla même bota je nyaaya jele a jart ala man sa jarta ne pour que banko be fa fondin jaw bar ndan ko ata tafsir wo jot
hanna be sulol nin kongol nin falol le marla nin suol nin solu banko kan bar danko atenda maitar balu nyaaya jele because amange ko kan na kalala yalon alinyanta nyine lonna men ka fo mol ka wole lamoy men ka fo mol ka wole ji so woro ni arta misal fe nabe o nyama alingan hakilo tu bak alingan hakilo tu tol men ne yalon ko tol lem banko dingul tolla mo moluti men yalon ko jantan hakilo tambe la bak ni yali nyaton ko soto men yalon ko la sondomo man kalsa bak ila miro mam berea atol membe koma atol la miro le nyantal sambala anem banko la luwal landir nyato anem fahamul ndir nyato banko la luwala landir nyato ala fahamul ndir nyato kabri ngi sasa nata banko kam dol nem banko membe nanere nyola andinda na wolto bi momem bewra no mem buta tara fo mo taworo lani mo tanse ol ma fa ngamra ko wala bayni say ni atra misal fe nyaadon kala batolo bulu me alon ko sula ndaw banko la wayo banko sula tenga mira atanyanta simfa do lil tala folo wol manka kilindi nal hakilo baka wala ngamo nyoto audio filo pa modu bo jam fela bota audio dantanu record la ni mola ye commande banko kam men yalan ko pleno le wol sambana hodo mo dunia frontière tige me yalan ko amantra soronde ni Senegal la frontière o temo be soronde Casamance tema woli o soron yo bari te komate la kewya baliya dunia molu be molu cika kannanne imam men yalan ko man lela hannare me malon ko ka funyin sa sala bela bari ye benna airspace Houston ka jinna banko kan burantolu walla be kende yarne Allah gali bari kende yim fele men nata banko kan ten sainta fela nata fa fata je kili jella ay men kije e ko dum kawandi lale walla am prichalal wala pour ka molu kawandi men ketani maraka solti wol dum kata dunia dula beleto dol dun na banko kam bi dol dun na banko kam bi problème mo mbije wala me ndiko ni momo le akam mol le kawandi saka ketani koyla munum mal dol nimbol konton na kam ndala ko ni nyaay malay ko leji jibril le jidanan kanna ala le akina so adun yindum ya fa nyamen docteur ya fa nyamen ninka sawu nyamen wala mu ko bulla dino yo wo kabir wona da banko kan janna ka fa ani moju mala bulo dinola adum ñun molu ikam men fo ni marka so lam wol kela dame wol kela jama wala kon wala la dulak ke jama wala kon kela ko be ke jama wala kon so woni moju mala nakita nyola associé ta nyokan woni moju mala wolki ye bulo bula do mol miran kili ye bulo ku ye bulo du nyola o be banko kan o man kanya no fana pleno molu sikanan all the way from China, South Korea, America, Europe ye benat na inata ye jurumi banko ni atra misal fe ni ma sakunda mo man sakunda to me alon ko akalabra te fahamuta ni yow molu be sika itata ye jurumi hotel killing kono o hotel o nyin bayre nyin courant nyin mol kam men ko wala mu yenti ko nyin courant nyin mol kam men ko wala mu yenti ko ning atra misal fe molu be kafru nyoma damen jama aka sawun jeleto buldi noto anen molu ka den dinna fen kilina molu ka den dinna fen kilina jama aka sawun jeleto so ni dum nada nani molu be kaf nyoma ye sambana ye jurmi nyoka hotel kilin kon ye jurmi nyoka hotel kilin kon so wala sambalaro membe wolu bulu ndala sambalaro ngadi modo la utada wayo mo commande nan anata nan anata no ma so hoteloto aya cika bulo la aya diala nkala nyim masa kundala kalam da baliya me fali anen molu membe nyaado imam banku dingul la nafa long imam banku dingul la interesoje
itoli menjedro wala mo indiko itol be sino la man sakunda la place ro nyaade ibe kodo so no la because mo jikila tere le siara man sakunda kono men yalan ko ite kodi so no la kabring anin tubabu Europe America Asia men ni be kafuru nyoma nyum man sakunda kono ita dal foy jikila teta yaaje ko saya sudiyate la imam te kodi so no la adite fam lon no la ni mo se suude nyamen woto wolu abe jarla le banko be hannabe kasara la e to lubita nyamen so yow mo le kaf ñoma hotel kilim o mo yow le kaf ñoma hotel kilim ye jurumi jeey o ñing courant dum ni arra misal fe mo kiline be wol kono misal fe mo kiline be o courant mol kono mi alan ko ay courant so ma doye say o mo men bebe hotel do because gambianu la bebe 4 de la kiline be 4 ñokande be 4 be blodi la ñola wolbe sambalaro di la mol say wolé courant so to wolbe courant ci kakay ba dundi kan sata ko whilst etede wol muta menna wala mu indi ko pour courant na be bala ye muta yesi ni la kiline bar say wolbe men ci kakan ibe di kam mol sa ni ko mi be courant nata instead of ye solution kala pour na be dandi menna ay da wala non say courant nata abe bokan wo hotel to abe dun kam molu kan satawol kono because alenyi mansa kundala kalam da baliya nyin yaliya jere so that's is it that makes sense ite ko we momuta because of nyinga may mal dala fa courant la bala say men ka courant ni sawndi moluma imam woto imam pare pour ko woto kia dango ngi sindi janga kondo ni simoni da sa modila fo wole sindije bang mais sindije pour ñi ngam ni arta courant bela disi ñi mbije virus ñi bela il se fait que how they can protect the others ise o modul tangandi ñaadi pour ñi ngam ko ikana isaw amako ikane isaw so woman geto la sola poti ñu man sa ko dabe politico me use kan wala mu ñindiko itol pareta kodo le soro la pour bita kambe ñokala kodo ala nga hakilo du bak kale ko nale ñaado gol soro men hakilo ma yirwa atolo men ko ma atule ka al hakilo yus ñu man sa kunda ñu molu mutale pour ñu gamako because in anna manke dunia banku kan e kanyu ko ñamen banku ti keri mi alan ko ke e nder la banko mol ko ñamen bari ibe lafrin pour que politico le dundi je anim fana pour be lafrin pour que fonne ñini o ka dondorke ba o ñim molu tola ni ko ko ngeka fu ñomale na molu samba hotelo tole ye hotelo ko ye hotelo le bukku dugo ci ko ye samba hotelo men do ñaa hotelo jël so say ñim molu courant be la courant tela courant in fact aske no courant tela ye sindije yeta ko do dondo banku dingul toyala iko ba dun la hetle kunna ayta ke fani yadi ta dun la holti kunna ibida be sambara le kata di ila politico kunna ila politico titano blato ye banko ko do ta banko kunna julobe bankola ye ko do mre ya be kasara iko ya ta men la ko kamma ima dun dije so alinga hakilo tu bat ñimbe mu kawandol de pour sama nimbe molu tambinda nga mol tambindi menu kalam dal menu faham dal yitara la banko ñaar yitara la place ol ñaar ñing kamako asen tankandi ñing kalam da baliya sifama so say dunia molu bebe men ñini kan wala mu ñinti ko ila kodo me yalan ko inyanda sambala health dal hakilo baka wato men e buget ase man sa kundala greediness wala mi la habo ani la kanam da baliya alsalo menna kabriye budget health wala jada kendiat kodo men taraji atre aduata ba agriculture kodo men taraji aduata ba in work wala doku bunda da ministry do kodo men taraji aduata ba but state house adama barawla office kodo men taraji wala siyate beti ayim dolu aye dabulle ila hakkilinta ay ka cross jele say biya fele nata banko be sulata dunya be sulata health la wala jara kendiyati ko do men bewto at hani pour allel jarano la sako sajelu sako balu sako ninjolu sako hadamade say biiten
instead of ila hakila yo di anu kunun ka foko jana kende amu banko kan ku kende balaji ita ataw dino la because ila hakilo ma yirwa nale nyaro go soto la hakilo ma yirwa domoro dron kono fu men ba nyaado takat wala timbala dron abe men kala woto a hakilo to jara kende kan akono si tara faare ay boy ay fa am hakilo mo jeno boro men nyanda anyanda men minna ataw jeno nanga de kono fa dron tap ni mole bentu nyaaka yimmola bentu ñak so ñina mun tolla problème o to bi kabrim banko la budget keta because ikat ma fangolu dawo da ika jelel ika fangol le budget ni ko bulu bala health ayanta million tan sorla work ayanta ñina sorla education ayanta ñina sorla bar nal ya be calculate alla ñu be tout banko dro ku dulal min bebe banko kan men be mara ministre sol men bebe banko kan ila bundal to min ni yalon ko kodo men dara jani kodo men dara state house adaba baro nala nyin karam valid advisor solo min yalon ko imalon fang grade form 3 or form 2 ya wala hani ma exam of pass ay wala kaf ñoma state house ako wala matla advisor wo advisor solo ani wala kolu ay kodo men kafoma ministry plastique mi yalon ko aya hana akota si say bin fele dunta ministre health la problème ko bari ibita mu nekela ibita lo la dunia la nyala ko ndol fana lafta don doro la kala million keme wala million mo ibo don do kam banku dimul le tol don do kam banku dimul le tol million keme million mo million tansaba ibo don do kam banku dimul le tola yina dundi minister of health yina dundi alla jada kende akon so ni o dunda la jada kende akor say ito fon dun la jefam baro bitaw usually because of ala politique atla politique because e nyina fa adama believe because am politique lo ikay ko gambia ni ko do so ka di mo lo be bulale normal wo mu kunu ne wonda biti kunu na moti bar wonda biti ni atra misal fe na de ka bula wolle noma wala ke la moy wolel la say nga fi ngo fa bat bari yinam problème odi bi membe laari so kono adu membe keri ni manza kunda kono membe la mirot atarake nalo atarake mbalo bari kabiri budget keda jambi o budget ni moli ya complain manza kunda e menke education wala mu karam bungul karandir bundar adu ata ba député o lore ya complain ako ay menke jara kende ya adu ata ba bari la hakilo to kan itol kono futo don because itara fay jigila te yalon ko defensor la tubabu yalon ko defensor la banko kan so ibe bes la benado wala ko ka banko ta don ka banko to ka dondoro kala ko do sambana ki fam baludi ki fam sambanya e man rafa na banko kan namange politiko because nal hakilo bakan yela kumolo nyefo janden ko yi mol may jurmi ñokan hoteloto i mañana ke jurmi ñokanje barala mol wultala jobundi wul i koy dunda hotelo men to hotel kende balamu hotelo be ñi ñarde ibe domoro ke kanne i kono be forum comme ngam men faale don banko kuntembe me fongol benno hakkilol kañanta ñofe wolle be ñonoma bari ni arnu wonde molu kam men ñininga anen ko be hotel ñi mala kon anen fo ga domoro ke ba anen fo ga domoro ke ba mol mo fo mol ko courant ñi men binaka me atine yi ni ka fu ñoma dula kele wo courant ñi amal la fi pour ka bulla dinno ñola amal la fi pour mo le sia ñokan nka ñina fu bar ko me to la hakil do yañi e to lu mom woto je e to le men je wala mu ñinti ko wol ñanda ta hotel ñi mara kono e la sarulal ñanda bete yalla le bar e malongo e ka fu ñoma men wala mu ñinti ko comme courant ñi ngana dum sata kono adu sa enen ko mu courant ñi men nara ñun nen courant nara o be dum kan sata kono because ni mo gana le ñoo kon dong e bulodi ñola adi nen nada wol be faral manna dol biye wol be ni sa manna dol biye wol ni sa na ba dol biye wol ni sa so wol be be ñoo kanje bara mo lu men yalla ko kan diama to la comme politico la yaaje kon dol ba tiya kan ne comme politico la adu war dol be men foka dol ba ni hikma la foka wala mu ani londo la foka ari dol be men foka wo mu comme hanne comme ne be am flol kaf ñoma do iko ha
do fila ma baje do daga kuma nyame me so bitan so alinga nyine lo ay koyma e ton do politiko ke ka ibe banko cross no la banko to la nyamen ina politiko ke bar ko be banko dingul le kanadi kam pour yin courant e soto wonte la filot so tol men yalla ngon tol le banko ka alin tol ngam fantankan ala barka ba annal baadi ma marka ma ngamo be konto so ko ke di jaw Assalamu alaikum UDP Youth Action Group Albadima Ibrahima Sane le kadiamu follow kal kontong mbafulale ko barola mol man agenda soto follow nka fo ele ngi challenge ni men lafta debate la platform o choose yen kumande nga benje ngata debate la mbafulale mulake dan kalman agenda soto because ila politiko e fendinade gambe mi alon gambia molo nun barbi barola mola politiko ni oje mola atar lale filtama bari mbafulale ko ete benna ibe bitirin si ole kampale kono banni meta e mamalanku wuro kake mol ke targel abe wanyar lale ni lamman sakunda man agenda soto nyaton ko ni na da banko kanka banko mara ila fere folo nyanda kala mendi wala mo ka kada ka banko mol ke kilinde wala nyanda kele la hamme folot kam faabe mella kasilota membe juso sumayala meli e tonyen ka itandi la le tonyen dirole ke ye mel tonyen odumo sinafo e ali sabari lom banku do kote bari nyaton ko men kana banko kan aka fati lafta men na wala be kela ate man laf men na wote kela mo man nyaade sosola ate be dame mo man nyay nyaalo la woto kan ate nyenda to laje fo maari le tamo bankote banko me yalon ko mbele kan han murunto membe puso kono luwa membe banko kay sembo dia fananale day dandula kana tonyen fo ya itandala te murunto de sembo bentel bari nga nyaton ko tombong me yalon ko kana hadani rola mele tonyen diroke ye mel tonyen akol hadani mele tonyen diroka kamuru aka titara walla kode wo nyaton ko safo mole bulanoma wande o nyaton ko safo no bang ade kanole soto banko e bari mbe kuma kilin ne fola manninka kanto loto sumuna ni yasari ajam fata nyawo nyandi ala banka ke simune kodo mbe baro malul la dunia be bajela baro la pati mol man agenda soto mule be bulu say ni fundita mol kan wolon alale baro ke mansati alale a tombo ale kadu kolle nara wala mu alale a tombo wala katare bulu bari ndeko to sona jabiele men sona ranko ni alale baro tombo woto ali fonyo politiko ale si ale tenku ale limani yako alaba tombo nale kote nalla ta tonya dal ka kuma volontonya alale baro tombo alale yake mansade o limani ya bar buluko alale akati al ka kuma buka ku fonyo kensen fo limani ya wala ali ya fa ginga ben terato sini ay si lonin kanko ala ben kilade le kote wolo albe ala lonnale al balon nako ala ka sababo le ke kuolla mole baro tombonne ko le ya watola ntel nade be ko meli man beteya bi fo commission tata ya sede andi ko nga dol fo mol mel songma wol songne moti barobe titar wol no la wala nyaadi lo banko kan al ko mole bulanoma nga sindi ko le kan amoji ko ma fa yele mata nyaton ko daji ka killing mol ke koros wala wolon kanti ni be ko mo fulay bamba ay tari daji ko to ya baro fananke bari de ka fondi ka kum fono kense dum mol bulu ite fangate sonna men kela
ikam men fo anim men be kono e manke kilenti wala nan ka fonninke wala alinga bambanga lo we are the future leaders of tomorrow nte lom banko la somoti mba plan la bile sama nga kanye dinun fana kanye bakatar nyaton ko no ma me yalo akalla fi etara fo la telemo ay menka ma menka akalla fi ay jay wala ko manyen kala na banko kan alingante o sita ay bambang nimbe kuma la kote nga kuma kan na men seneyado nga mo tombo me kano soto banko abe banko mul fasala adu gambe jereta ko bela ni gambe di kumbota ko ka fo gambe di ni kumbo mun tele tati nali jeleta aka fo jelela le ni jelo mun tel tati nali baramata aka fo mun baramo mankati la ni baramo mun tele tati nyaton ko ka kioleke ba nyaton ko men ka fala mole ko ni kay ninka afala molal funda ali kelendi ko man ko al fay ka ke suuti yoti mba sefode suko niyo ke banko la presidente banko ka felle ha se nation ndebe men fola mole wala mun ti ko ali ngante o sita e bambang al kana jikilate ye kole yaje o watolo nyanta bambanta ila alala ko mbeto nyale kan adu benin kole ya telale nga kayro sab nga tonya nga kanye ni lota o kan alaka tare jele wato be barora mol membe bulu bi wala barobe tlaje nyaadile anide la poso be nyigin na nyaadile bari nga foyle e be mallala kiling ala ba wala kela na fendila kana nyina sababola na fendila kana nyina soto nyala ni koy kanye sama ni nyina da soto nyala sama malole ka tare je wala kera jammela bira soto ako mola banta ngabe so dani melden da yebe fa ay dol bay ala bang mandi ya tela ala bang keta malot baro malla katambi jammela wote bayla ni banko kan ala la nod nde men fola wala muninti ko gambia no ni si politiko membe gambia mol ba foka barole yanade gambia bay birin jambe jamano jawara jamano ka baro fani jawara la wo muneni rodi force républicaine melialon ko idelle keloke ka gambele independent ka tubabo bo kidi mam fay ya be samba londo silo la kala silo wo kala kilin useni lota basse 1996 ako mbe jambe bayla nim banko kan peno la menka santala la wato ako lata londo le babon la nim banko kan sembo ta bon la adwa yo silo le ta ko dol keda ko kono mol duwa bar corona be ni la kayrote may boy ale futa kayroma bari ntebe men fulale wala munindi ko gambia politico NPPP wolle anonde e manke NPP de NPPP lo National People's Propaganda Party because inatale 22 years political party libe gambia même mantare politico ko ite lana yole nat politico ko siku wali mantar gamele na yole nat mo killing wala kana no jamme adu mobe kalo ko bayle barbarola parti mol bi te yole kela agenda te e ko wala wafu molma hani kuna ra banko be men jale kay tele fundi ko UDP hani kuna ra banko be ni obe ko yarme tele fundi ko UDP agenda mantari bulu ni hammo bela ye hammo so do banko ni mol na de ka fero de ka fundi ko dole ye kay rosilo itela ini yetende bari agenda mantari tel bulu nyaton ko nyanta men kila gambia opposition le koke o ko la tena bulana nyat inoma ayoke e leader nyanta ka ko be lead le o das follow bari mol le ka ate lead ate bula wol noma wala nan ko baro man agenda soto mel banu may man agenda soto ye men soto wala mun ko kaja firo wala mu ila politikot because a political party me alon ko il afta banko le develop banko ta nyato follow political party nyanta banko la loi buñalal ikana jibe kon telo mansati wanten tudi ada mansalal loi nyanta wala follow buñala wala nyanta kira banko kan bari almanya tar banko kal ka foko ndelbe president ne noma albe silo do tala me yalon ko ni opposition akal be sapile kan mbani moko don yakal female te baro albe sapile kan albe miton kuman la de sona pamito tala fo adam barona la mol wol be luwa sandole aduna banko la national ID card be nyanta ke la gambia la police oti na korosiro ke frontiere to ko banko la kayto sama abe membulu sama e dimbe men nyinna sama bole nyinna
ni mel bi je tel baadi kam pour baro kanye bari man ni lonko ka foko sama baro diw ni tel diw mba mel be fasa ka kayto di lay manke gambe diwde e diw ni diw be denna banku di yala be kanyen nale na ID card bon di diw abon na wulu kayto bon na bonde e diw men nyinate fanam bole nyinina wala ke frontiérol to sefol ning alkalol ning ID card ko nali alda dun je man sekunda men bina kisir timo be lola membe kole yala baki adu commission be kela fat commission ti momo bulata banko la kayta koto kata pale yake ka banko la national ID card di mola me ala ko ita ko manke banko dewti al nin luwabe nyo jelal adu al be don na julola because mbiliftaninna mo manyam banko la kayto di la luntana silala me alon ka be president ne fatal bi nabi je samade tarraje bi nabi je samade tarraje kunun dole bije wo botaje do nata je wo botaje bi membi je samabe bolaje dole be tarraje hadu mo kana kenni yaldun kula ni palaso le mu ala say ale ala jibe abe tarla le jele banni nyaton ko muta alat na bote koto ika boy banko do banni ala bije o kayma ko ele isi mala ko de katambi banni ko moy tele mu alat ila taala ya muta feombet nden abote koto o loy hakkilo kabula alalat nde bilifta ko kilinnel gambela education system o nyanta bete alal hel selta jata kenna bunda nyanta bete alal agriculture nyanta betalal mol nyanta jioso la courant nyanta beta communication system banko la télé bun télé nyanta so la banko beleka ama nyanke la combo area don wo mal wala fandi gambia télé ni be bolon kono la dolte buka mutano ika Sénégal toto hanne anteno landi duma man sakunda nyanta communication o folo betan la bar mulekeda ibukala fi santon ko le famu nde la man sakunda mbe point fulale nintel nata fos jada kenda bunda be betalal gambe di untita Senegal we will fight for it mo kelo kala le je betea education system o betal kende dindi wala karambe betal han primary school student no niaje isami raji da sino school mbake la agriculture abe betal le sema sino bundambe lola la betea nde lami sono be kala leti adum baji la fana funding kewol ye do ko sodo banko kan ndel titala tubaboli aka fali mako ede hande ntel be ja bundal miliyalon ko banko soto keno je ntel be na molle kila yeta karam inam na doli udi mola lolal nyomuda mfani na mol bula nyemutola ya wa fumma bundal mel banko si soto keno je ntel be gambe fondinke timo le train la musol nin kewlo nga foy alta aduna mansa kundambe sembodi la musola infakme musol fansian la kaytandi la ko al kana jikla te nyaton kayala al signaton kaya kenole adum bal support la kaje ko in future musoy Gambia maraka ke president of the republic of the Gambia de de la man sakunda be ni support la le wala nan ka foy ko ndel tetal la kaf ko no mi yalon ko ba fola linte kum me mo tonya de to fola nyaton ko manyen sila la monya me tonya fole adu ma nyanta partel la palerin ko belale nyaton ko nyanta ta parerin ye ko kuje na kole ada ye fundi ye lo la ita mola national ay fundi ye lo la ita mola ba ni yete je fulla foni mole chocho ba lolon safele abuka sawati wala nan ka fo la man sakunda bana kar han muso ni amoy lolo ko la ke wala wulta nyola de ibuka fo kar min kar fi no fo wulta nyola fidino le bo la fudo banna wolte la banna le munte la kumoti alinga nyomu tay bamba alinga nyaele nkana bula mono mako abe fenne dike ya bule la poso kono e ko men bule la poso ko ni ba ma sasa ada wo ma samba no Dakar kala rang fang jono ay inam afai na muna din ngake na poso kono do kujang ngata nyini nje ngaso do ngabula na poso kono banko ka do ku tenne le munte la hamod ala barakal bade malong Ibrahima San. Assalamu alaikum ka foti ka fo maa ngi nuyu ñëpp ci yàlla di jërëjëf Awa Sagnang sa ñaan yi yal na yàlla nangu ñaan gi fi mu jógee it yal na li nga ñaan yëpp delluwaat ci sa kaw ak sa njaboot nit ku baax nga ñu ngi laa gërëm di la sant yal na yàlla nangu ñaan yal na buur bi yàlla nangu ñaan jërëjëf Sagnang Ba waaw ma jógee ci loolu maay wax lu tuuti rek nañ leen ñu fàtte UDP ñu fàtte Barrow Youth Movement ñoom Barrow ñi lay ñooñu ñoom am nañ lu leen doy nañ leen concentré ci suñ APRC yi suma yaay daf ko daan wax mu ne nit ku nekk sa xeti tubéy doy na la lis ko lañ ñun am nañ luñ tal
élection 2021 a ngi ñëw Yaya Jammeh ngi war a ñibbisi parti bi dañ ko war a taxawal gën a taxawal waaw liñ bugga Yaya Jammeh ñëwee mu kontaan ci ñun su yàlla kontaanee ci ñun rek yàlla Yaya kontaan ci ñun waaw ñun nag exécutif bi comme nuñ ko waxee rek waaw fii parti bi fi ñu toll ñun ñëpp sacrifice la waaw ñun ñëpp dañoo sacrifice waaye buñ toog di yaakaar doomu aadama wala di yaakaar ni yàlla tam soo ko yaakaar dafa fekk ak sabab comme na ni ma waxoon ma génn fogoon ne Rambo moo joxe woon di idea pour ñu fay 150 ak man ma ne $100 waaye ñu ne somebody from Biam I don't know came with the idea waaye anywhere it fu mu munti jógee rek comme que ci doomi parti bi la rek muy ci exécutif bi muy parti militant muy sympathiser xalaat bu baax ku ko am rek ba indi ko ci APRC yal na la yàlla fay waaye nañ leen ci taxaw Modou Keba dégg naa la yal na la yàlla fay ñu ne mag baax na ci réew yow kilifa gu baax ga yal na yàlla guddal sa fan waaw yombal sa am bàyyi lañ ba ci kanam njaboot gi ba ci kanam ku baax nga yaa ñoom Baba Nding ak ñëpp ñoom Jibril Fadi ak yéen ñëpp ñoom Fadi Diagne amu leen morom ñoom Fodé Thioro waaw definitely waaw Modou Keba comme ni nga ko waxee rek buñ xaar tombong wax wala keneen wax man de advice wax naa léegi forum bu nekk nañ leen nañ ko dooree foofu forum bu nekk li nga am na ngeen ko jox seen forum ama admin bi or the chair lady or whoever or seen treasurer soo leen ko dajalee ngeen xam ne am ngeen naaka su ko defee ñu ñëw ci branch yi EU branch ñoom itam ñi ko responsible Baba Nding di président yéen ñëpp Jibril Fadi America Panjag UK xam nga jógee foofu fii ñu ñëw ci after forums yëpp ñu ñëw ci region si constituencies si ba ci ward si waaw ku nekk am nañ there is a committee boo xam ne ñoo responsible region bi Jonathan there is an executive constituency bi am na ward bi am na su jógee ci ward bi dem ci constituency bi jógee fa dem ci region bi ñëpp ñu dajale ko bala ñoo wax end of this year wallahi dinañ taxawal juróom-benni pick-up ci kàttan yàlla waaw nañ leen ñu góorgóorlu buñ xaar kenn waaw because this is a collective responsibility bu leen xaar kenn def leen ko rek waaw def leen ko parce que fi mu nekk dañ aaye gathering ay mitina yooyu yëpp du mun a am bala ñoo toog di waxtaan ak lii but the idea the party leader is aware about it because démba rek maa ngi ko waxtaan ak moom and he welcomed the idea so lu baax moom ñëpp a ko bugga waaw Yaya Jammeh su toogee fële sa dégg ko dina kontaan ci doomi pateen bi APRC ay gor rek ñoo fa nekk waaw nañ leen ñu jàppante bi ñu mel nii di ñu ko may yëpp muñ la rek ak gëm yàlla ak gore moo tax yàlla may ñu lu ñu am amuñ dara waaye am nañ nit te ko am nit ñàkkuloo dara waaw di ñëpp wax nag loolu la yàlla wax moo tax yàlla ànd ak ñun ma di leen gërëm di leen sant waaw jërë ngeen jëf salaamaaleykum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المسلمون والمسلمات في كل مكان وفي مشارق الأرض ومغاربها أحييكم بالتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم في الله الحسين الحاج سانكون جابي جارسي كوندا غامبيا مبادي ولو مبادي مسلمولو مبالو كونتون لا مسلم يا كونتون ديرولا ميمو السلام عليكم تي ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا البادي مالم أنا لكنون تيو ميمو الحسين الحاج سانكون جابي تي جارسي كوندا
e kana kal kibari khairola kal kibari sewo kibarola alhamdulillah rabbil alamin kan kila sallallahu alaihi wasallam aku ad-dinun nasiha lillahi wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim kila ba sallallahu alaihi wasallam ako muslimi adino mo nyokonto dialati ndamalte ma watni wato bela o konto dia yin woden futandi jambi kadi amum badi wole milbe gambe jang anu be gambe bantala e kana kal kibari kayro kibarola kaytan dalla ko e albalambe kermi mo kuran yinti jankaro yinti momam min kala wolo alhamdulillah rabbil alamin misilimo fandi be ala dal la doron ala kam makhrajo le ke la xamoluto ani la gamoluto almo kelam be ina fa ala dal qur'an ko nyamin o man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min haythu la yahtasibu ako nislanta alanya ya batu ako bo famale ke la xamé kolto almo kelam be dinkirato tuma mimira e mbadimma kanun tema ndoma wala sibota sada nyinna jankarom be ker al balañin asada ala itandi ala kunu suto ala sada itandi ala ka fo ni misil mo liyo bodron kisi jankaro nyima min ben kante wala mu tamaroti aka sibota tamarola sibonyi ala ka koytama ka fo tamaro ni misil mo abo sada ti al balañin kamma alba wullan kanne aw sada al koytama kunu suto alhamdulillah rabbil alamin tan kibar wala sainteng fo so nyokonto dia wala momina kila ko dino mo nyokonto dia leti e sa kala tamaro ka bondi ifo ya ni la dimbaliye milbi bantala tamaro ka bondi wala mo albalani sadati mobe dawoda afata ko la mo fi la arabula momo ya sembo so tamaro bondi yeminno yo bondi je sadati ni ala sonta alke kisi bala albalani toroma in la dimbal mo be ani badi wol mo be alma kira wo nyama e wasada nyin nata ko le fale jang ko tamaro atela mun albara nyin sada nyin jankaro nyin sada tamaro lam ka bondi ma wati so wato wal yaso wato wali sa bondi nole ite famo biya yanga nesiti albara nyin na e na ala sonta albara nyin ate sot le ba ki baro mo la wa ate sot inshallah kan sada mu kubalti kila sallallahu alaihi wasallam e nyina tala hadisul ko mbe saharin ako sada akal bala nyor mo kanne woto no tara sibo nyinna alhamdulillah woto nyata kabo alhamdulillah kana kal kibar wala insha Allah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na fi ay solution yo xamné solution yi léegi soxna Aïcha comme waxtu baa ngi ñëw day mel ni américain yi trouvé noonu vaccin bi ñu tëjee ko ci kàddu yooyu. Affaire bi Raoul le tudd c'est un français. Français bi un chercheur. Oui, c'est un français. Français bi moo ko trouvé depuis démb à 5h du matin faj na ci 40 patients yoo xamee ni wér nañu à 100%. Ok. Donc chloroquine bi du chloroquine kese. Parce que ñëpp dañuy yaakaar ni chloroquine kese la chloroquine dafay freiner avancement jàngoro bi mais ba tey du ko faj complètement mais moom da ci boole waale benn antibiotique viral te loolu def na ko ci journal médical bi nga xamee ni moom la ñëpp di xool docteurs yi ak chercheurs yi ak scientifiques yi te wax na tamit procédure bi nan lañ koy defaree. Parce que après moom da ciy am prix Nobel. loolu c'est à saluer. Ça c'est vrai. waaw loolu vraiment am na solo trop te loolu information boobu nit ñi dañ ko war a xam tamit. vraiment ak lan. non loolu la. am na loolu laaj ci États-Unis quoi. waaw États-Unis dama ni actuellement ni transport yi nu